agricole dans le nord d'Italie. Nous sommes honorés par votre invitation à votre congrès de la jeunesse et vous souhaitons un travail fructueux et positif. Je tiens à exprimer notre sincère solidarité pour la lutte que vous menez au nom des droits des travailleurs ruraux dans votre pays. Nous devons développer notre lutte commune pour la souveraineté alimentaire. Pendant ces mois, nous avons célébré les 25 ans de la souveraineté alimentaire de la Via Campesina. Cette période a été marquée par nombreuses attaques au niveau international contre les avances et les victoires que nous avons obtenues. Aussi, les conséquences de la pandémie menacent notre succès pour la justice des systèmes alimentaires. Face à cela, nous ne pouvons que réagir collectivement. Nous croyons fermement que l'échange et la collaboration entre les organisations de la zone méditerranéenne doivent être renforcées. Et c'est pourquoi nous vous soutenons pleinement, ainsi que le processus ARNA, pour la création d'une nouvelle région formelle de la Via Campesina. Jean. Bonjour, je suis Jean de la Confédération paysanne et membre de l'articulation des jeunes de la Via Campesina en Europe. Je suis producteur de plants et de légumes dans le sud-ouest de la France et on voulait tout d'abord vous envoyer un message de solidarité en tant que jeunes du mouvement européen. Nous savons que les jeunes font face à un certain nombre de problématiques dans le monde entier qui sont souvent partagées et nous pensons qu'il est important de renforcer les liens et la solidarité entre les différentes articulations de jeunesse des mouvements de la Via Campesina dans le monde. Nous espérons donc que suite à ce message et à votre congrès, nous pourrons échanger plus souvent et peut-être travailler ensemble sur certaines thématiques. Et ce, d'autant plus que le secrétariat international de la Via Campesina est arrivé en France il y a quelques jours et que du coup, c'est maintenant la France et l'Europe qui seront les porte-parole au niveau international du mouvement de la Via Campesina et nous prenons ce rôle très à cœur et espérons que nous allons représenter au mieux nos camarades des autres régions et des autres pays. Et donc, dans ce cadre aussi, nous espérons renforcer nos liens avec les autres organisations et avec vous et avec la région Arna pour porter aussi la parole de tous les petits paysans de ces régions. Et enfin, nous voulions vous envoyer un message de solidarité dans vos luttes, en particulier sur les luttes foncières et pour l'accès à l'eau. Nous savons que ce sont des luttes très complexes, très difficiles au Maroc, avec une attaque très forte en ce moment des différents acteurs privés de l'agrobusiness et de certaines institutions. Et nous espérons donc que vous allez vaincre et que vous gagnerez des victoires pour maintenir l'accès à l'eau et aux terres pour les petits paysans marocains. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Paola, je suis membre de l'association rurale italienne. Une autre question sur laquelle nous travaillons en tant qu'organisation européenne de jeunesse est l'exploitation des jeunes dans le secteur agricole. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un problème auquel beaucoup d'entre nous, jeunes producteurs et productrices, sont confrontés parce que nous donnons la priorité aux besoins d'apprentissage sur le respect de nos droits en tant que jeunes travailleurs et travailleuses. Ces derniers mois, nous avons mené des recherches et des entretiens avec des jeunes membres de différentes organisations et nous aimerions vous inviter à participer à cette étude. Si quelqu'un ou quelqu'une de la FNSA souhaite nous parler de ses expériences en tant que travailleur ou travailleuse saisonnier en Europe, ça serait très important pour nous. Cela nous permettrait de rester en contact les unes avec les autres et de donner une visibilité aux problèmes que nous partageons et aussi à vos luttes. En tant qu'articulation jeunesse de la Via Campesina Europe, nous nous engageons également dans les processus politiques internationaux tels que le mécanisme de la société civile qui fait partie du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO. Les institutions internationales comme la FAO et l'ONU essayent et en fait de renforcer la participation des jeunes dans les politiques liées à l'alimentation. Et ça serait formidable de travailler avec vous dans ces espaces globaux et de dialogue et de solidarité paysanne. Salutations solidaires et bon travail au congrès de la FNSA. Bon travail. Viva Via Campesina! Viva! Viva! الرفاق في المغرب الشقيق، تحياتي لكم من فلسطين المحتلة ومن شباب فلسطين.
نتمنى لكم النجاح في هذا المؤتمر الشبابي الذي يعالج القضايا الشبابية المغربية. نحن وأنتم في نفس الخندق ضد السياسات الدكتاتورية والرجعية، ضد السياسات الاستعمارية وضد سياسات الغطرسة والهيمنة الغربية، وضد إلحاق دولنا لمعسكر الغرب الاستعماري. نحن وأنتم ضد التطبيع وضد إلحاق دولنا بالصهيونية والإمبريالية الأمريكية. نحن وأنتم على نفس الدرب. أمنياتي لكم بالنجاح في هذا المؤتمر، وكان بودي أن أشارككم وجاهيا، لكن ظروف الجائحة جائحة كورونا حالت دون وصولنا ومشاركتنا لكم وجاهيا. أمنياتي مجددا لكم وشكرا جزيلا لكم. Saudações, companheiros e companheiras. Eu sou Renata Menezes, do Coletivo Nacional de Juventude do MST, e nós, da Juventude Sem Terra, desde o Brasil, gostaríamos de saudar aos jovens da Federação Nacional do Setor Agropecuário do Marrocos, que estão no seu 6º Congresso, em luta, em formação, e gostaríamos de deixar uma saudação forte e respeitosa desde nossa construção da Juventude Sem Terra e do MST aqui no Brasil. Um forte abraço, uma boa e grande atividade para vocês e que seja de bastante luta. بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الرابع لشبيبة القطاع الفلاحي الذي يقترن اليوم 4 ديسمبر 2021 بإحياء الذكرى 69 لاغتيال زعيمنا الوطني والنقابي فرحات حشاد، تحيي الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل شبيبة القطاع الفلاحي بالاتحاد المغربي للشغل نضالها من أجل الدفاع عن مطالب شباب القطاع، وتعلن تضامنها معهم في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ومساندتها لهم في مواجهة التهديدات التي تستهدف مكتسباتهم. تتمنى لكم الجامعة العامة للفلاحة باسم مكتبها التنفيذي وباسم الشباب العام في القطاع النجاح لأشغال مؤتمركم من أجل شبيبة منظمة قوية ومناضلة. عاش التضامن بين الشباب العامل بقطاع الفلاحة بكل من جامعتين. نادية البرقاوي عن الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل بتونس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الرفاق، أيتها الرفيقات، أيها المناضلين، نود بالبداية من أرض الرباط، أرض الأقصى المبارك، أرض غزة الهاشم وجبال وتلال فلسطين وسهولها وشجارها وحجرها بأن نتوجه إليكم في مؤتمركم هذا، ونتوجه لكم بالشكر الكبير على هذه الدعوة والمشاركة الأخوية التي نتمناها دائما، ونحيي دائما الشبيبة المغربية العاملة وخاصة الشبيبة القطاع الفلاحي. وإننا إذ ننقل لكم بداية تحيات الأمين العام لائتلاف النقابة العمال في فلسطين الأخ محمد يحيى، وكافة الأخوة والأخوات في ائتلاف النقابة، وباسم كافة الأعضاء النقابات الزراعية التي لدينا في اتحادنا، وباسم كافة الرفاق والرفاقات الشبيبة العالمية في فلسطين والشباب العامل، نبارك لكم هذا المؤتمر الوطني بامتياز. ونحن إذ نؤكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر لأهمية القطاع الفلاحي وما يمثله من قطاع واسع ومميز في المغرب العربي الشقيق، وندرك تماما بأن عمال والعاملات الزراعية في المغرب كما هو في فلسطين يعتبرون أساس السلة الغذائية، وهم يشكلون العمود الفقري للأمن الغذائي والوظيفي في قطارنا العربية. إن العمال والشبيبة الزراعية والفلاحية في فلسطين يعيشون في ظروف احتلالية يسودها القتل والبطش والاعتقال والتدمير والحجر تقطيع الشجر، خاصة وإن الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967 ولغاية الآن قام بتقطيع أكثر من 2.5 مليون شجرة وتدمير مئات الآلاف من الدنومات الزراعية، عدا عن ذلك مصادرتها لصالح المستوطنات المسعورة والغير شرعية. كما أن العمال الفلاحة هم أكثر عرضة للمنهجية قطعان المستوطنين وأعمالهم الهمجية والعربدة التي يقومون بها ضد المزارعين وسرقة المحاصيل الزراعية، كما هو في موسم قطف الزيتون.
ورغم أننا بحاجة لوقت كبير لشرح معاناتنا إلا أننا نؤكد مرة أخرى على أننا صامدون في هذا أرضنا، في وطننا، في ترابنا، حتى تحريره بشكل كامل وإقامة دولتنا الفلسطين الأبدية وعاصمتها القدس الشريف. ومن هنا ومن مقامنا نطالب مؤتمركم بمزيد من تضامن والمزيد من المحاربة كل أشكال التطبيع والدعوة لمقاطعة المنتجات الاحتلالية ومؤسساته العبثية. وفي الختام نقول: عاشت الشبيبة المغربية العاملة، عاشت الشبيبة الفلاحة، عاش العمال فلسطين، الشبيبة العاملة في القطاع الزراعي. مع تحيات الائتلاف النقابي العمالي فلسطين.